जय जगन्नाथ। नमस्कार प्रिय दर्शक बंधु, मु ज्योतिष आचार्य प्रमोद कुमार पंडा आपको स्वागत करुच्ची आपणकर प्रिय चैनल आस्ट्रो कल्याण चैनल। प्रिय दर्शक बंधु, जो व्यक्ति मान चैनल को देखुं सब्सक्राइब करना सब्सक्राइब करूँ, लाइक करूँ, अधिक अधिक शेयर करूँ। एवं आसतु जाना आज दिन सुंदर टिप्स टी। प्रिय दर्शक बंधु, जदि आपण क्या डाउट कर चिंतार अच्छा के तंत्र मंत्र जड़ीबूटी वशीकरण स्तंभन मोहन आकर्षण किसी तंत्र जड़ी कर निश्चित रूप से उद्धार पाइबापी कौन उपाय अच्छे कौन प्रतिकार अच्छे ये प्रथम नंबर 1 पार्ट। नंबर 2, आपण कौन सी ऑफिशियली जॉब करुँच बिजनेस करुँच कौन से मार्केटिंग अच्छा पॉलिटिकल लाइन अच्छा निश्चित रूप से सामूहिक समस्त को आकर्षित करने एवं समस्त सहित आत्मीयता को जोड़ापी निश्चित रूप से सरल उपाय कर कौन सी तंत्र मंत्र जंत्र इत्यादि क्षेत्र को जीवा आवश्यकता नहीं। बस डू योर ड्यूटी, ड्यूटी इज गॉड, कर्म ही भगवान। आप निज कर्म क्षेत्र प्रति यथेष्ट फोकस कौन कर्म करवा सबुदिन करंतु। आज गोटे दिन कले कौन सी रिजल्ट आसबनी, सबुदिन करंतु। आज भी आज दिनटा नुहे, एवरीबॉडी करंतु आ परफेक्ट टाइम मेंटेन करंतु। माँ भगवती जगदम्बा जगत माता जगत कल्याणी मई प्रबाल मई माँ दुर्गा सप्तशती पुस्तक अष्टम अध्याय बाहर करंतु। प्रथमत 108 थर नवार्ण मंत्र को जप करंतु। दुर्गा सप्तशती अष्टम अध्याय को पाठ करंतु। तत्पश्चात सिद्ध कुंजिका स्तोत्र पाठ करंतु। नवार्ण मंत्र पुनः 108 थर जप करंतु। माँ हाथ जोड़तु, हे माँ मु जेकोसी कार्य जाऊँगी मो कार्य सफलता हो विजय प्राप्ति हो समस्त मत देखी आकर्षित हुंतु। निश्चित रूप से आपण कार्य सफल देखा दब। जहाँकि बहुत पिला माने फोन करती, बहुत व्यक्ति जनाती आज्ञा वशीकरण करने कौन उपाय अच्छी। सबुठारु अमूल्य वशीकरण उपाय यह द्वारा 100% रिजल्ट अच्छी, किंतु आपणकर भक्ति, आपणकर श्रद्धा, आपणकर विश्वास माँ को पाख पर्यंत पहुंचवा दरकार। खाली आशावादी रही कर्मवादी हवा निश्चित रूप से सफलता पाइबा। प्रिय दर्शक बंधु, आज आम जानिले सुंदर टिप्स टे वशीकरण आकर्षण स्तंभन पाई कौन उपाय अच्छी। ताहले आसतु जानिमा आज दिन पंचांग और 12टी राशि राशिफल विषय। 9 जनवरी 2026 मसीहा माघ मास कृष्ण पक्ष षष्ठी तिथि उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र शुक्रवार। आज दिन शुभ समय प्रातः 6:26 ठारू 10:31 पर्यंत शुभ समय भोगव। तत्पश्चात प्रातः 11:55 ठारू मध्याह्न 1:16 पर्यंत शुभ समय। एतद व्यतीत पुनः सायं 4टा ठारू संध्या 4टा ठारू 5:22 पर्यंत शुभ समय भोगव। तत्पश्चात रात्र 8:38 ठारू 10:16 11:54 ठारू प्रातः 4:48 पर्यंत शुभ समय भोग। उक्त शुभ समय शुभ मांगल्य कार्य आप करें, निश्चित रूप से लाभे रहे। आज दिन राहु काल समय प्रातः 10:32 ठारू 11:54 पर्यंत टिके सावधान रहिबे। ये समय कौन से शुभ कार्य करने उचित नुहे। आज हूँ शुक्रवार। शुक्रवार दिन घातबार। क्यों राशि की घातबार अच्छी? बिछा, धनु एवं मीन राशि पुरुष हूँ चाहे महिला हूँ घातबार अच्छी, टिके सावधान रहे। घातबार केबे भल नुहे। आज दिन घात चंद्र वृष राशि पुरुष व्यक्ति मानक पाई, धनु राशि महिला मानक पाई घात चंद्र अच्छी, टिके सावधान। एत आज दिन पंचांग। आसतु जानिमा आज दिन 12टी राशि राशिफल विषय। प्रिय दर्शक बंधु, राशिफल कहवा पूर्व छोटिया कथाटी कहि। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र आज अच्छी। आज कन्या राशि चंद्रमा अच्छे एवं शनि दृष्टि चंद्रमा प्रति पड़ुची, ताकू कलंक समय कहुए। एवं चंद्र जो स्थान रुहति तार सप्तम भाव को दृष्टि पकाती, जहाँफल चंद्र शनि प्रति दृष्टि पकई। आर रिजल्ट कौन आसो आज आम जान। प्रिय दर्शक बंधु, प्रथम तो जानिमा मेष राशि व्यक्ति मानक पई कौन करबा उचित, कौन न करबा उचित, कौन कले बेटर हम। मेष राशि व्यक्ति मानक पई शत्रु मानक सहित आर्गुमेंट करंतु नाही। शत्रु कहीं ना, मनरूपी शत्रु
ଜଳ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା, ମାତୃତୁଲ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଆଦର ଭକ୍ତି କରିବା, କର୍ଜ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, କର୍ଜ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, କର୍ଜର ଲେନଦେନ ଭିତରେ ଭାଗଦାରୀ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏବଂ ଗାଡ଼ି ଘୋଡ଼ା ସାବଧାନ ଚଲାନ୍ତୁ। କ୍ରୋଧ, ଜିଦି, ଅହଙ୍କାର ଏଗୋ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଆଜିର ଲକି ନମ୍ବର 2, ଲକି କଲର ହ୍ୱାଇଟ୍, ଲକି ଡାଇରେକ୍ସନ ନର୍ଥ ୱେଷ୍ଟ। ଭଗବାନ ମହାଦେବଙ୍କୁ ଆଜି ଦୁଗ୍ଧ ଦାନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ମହାଦେବ 5ଟି ବେଲପତ୍ର ମହାମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମନ୍ତ୍ରରେ ଦାନ କରନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ମଙ୍ଗଳ ହେବ, ସଫଳତା ଦେଖାନ୍ତୁ। ବୃଷ ରାଶି, ବୃଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଇନକମ୍ ସୋର୍ସରେ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ବୁଦ୍ଧି ବିଦ୍ୟାକୁ ପ୍ରତି ଯଥେଷ୍ଟ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ନିଜର ମାନ ସମ୍ମାନ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପ୍ରତି ଯଥେଷ୍ଟ ଧ୍ୟାନ ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ବିଦ୍ୟା କ୍ଷେତ୍ର ପ୍ରତି ଯଥେଷ୍ଟ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଇଗୋ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ପ୍ରତିକାର, ପ୍ରଥମତଃ ଭଗବାନ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦେବତାଙ୍କୁ ନଚେତ କୌଣସି ମନ୍ଦିରକୁ ଘୃତ ଦାନ କରନ୍ତୁ। ମହାଦେବଙ୍କୁ ଆଜି ଗଙ୍ଗା ଜଳ ଦାନ କରନ୍ତୁ। ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅଷ୍ଟକ ସ୍ତୋତ୍ର ପାଠ କରନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହେବ, ସଫଳତା ଦେଖାନ୍ତୁ। ମିଥୁନ ରାଶି, ମିଥୁନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର କିଛି ସଫଳତା ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଯଦି ଆପଣ ପ୍ଲାନିଂ ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ସଫଳତା ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ଅଛନ୍ତି, ନିଜ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ପ୍ରତି ଯଥେଷ୍ଟ ଶ୍ରଦ୍ଧା, ଆଦରତା, ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସତା ବୃଦ୍ଧି କରନ୍ତୁ, ସଫଳତା ମିଳିବ। ନିଜ ବସ୍ ବା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସହିତ ବିଲକୁଲ କୌଣସି ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଯାହା ବି ହେଉଛି ଶ୍ରଦ୍ଧାପୂର୍ବକ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ମାତା ପିତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଏବଂ ମାତୃପିତୃତ୍ୱ ସହିତ ବିଲକୁଲ ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ କରିବା ନାହିଁ, ଏହାଦ୍ୱାରା ଅଭିଶପ୍ତ ଦେଖାଦେବ। ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ମିତ୍ର ସହିତ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଆଦରତା ରଖିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ମୋଟାମୋଟି ଧୈର୍ଯ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଆଜିର ଲକି ନମ୍ବର 7, ଲକି କଲର୍ସ ଗ୍ରେ, ଲକି ଡାଇରେକ୍ସନ ସାଉଥ। ମହାଦେବଙ୍କୁ ଆଜି କୁଶ ଜଳ ଦାନ କରନ୍ତୁ। ବୃଷଭ ମହାରାଜଙ୍କୁ ଆଜି ସେବା କରନ୍ତୁ, ସୁଖର ଦିନ କରନ୍ତୁ। କର୍କଟ ରାଶି, କର୍କଟ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭାଗ୍ୟର ଉଦୟ ଦେଖା ଦେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଜିତି, ଜଲ୍ଦବାଜି ହେବା, ସରଳ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା, ଏଥିରେ କିଛି ଧୋକା ଖାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ଦେଖାଦେଉଛି। ଦୂରଯାତ୍ରା କରିପାରିବେ, ତୀର୍ଥବ୍ରତ ଯାତ୍ରା କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଜଳ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଠାରୁ ଟିକେ ସାବଧାନ ରହିବେ। ଭାଗ୍ୟର ପରିବର୍ତ୍ତନତା ଦେଖାଦେବ। ପରାକ୍ରମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ, କିନ୍ତୁ ଯୋଉଠି ଡାଉଟ୍ ଲାଗୁଛି, ସନ୍ଦେହ ଲାଗୁଛି, ଶକ୍ ଲାଗୁଛି, ସେଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଆଜିର ଲକି ନମ୍ବର 4, ଲକି କଲର୍ସ ଗ୍ରେ ଆଣ୍ଡ ସିଲଭର, ଲକି ଡାଇରେକ୍ସନ ସାଉଥ ୱେଷ୍ଟ। ମହାଦେବଙ୍କୁ ଭକ୍ତିର ସହିତ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତୁ। ଓಂ ନମଃ ଶିବାୟ ଏହି ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ, ସୁଖର ଦିନ କରନ୍ତୁ। ସିଂହ ରାଶି, ସିଂହ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ କୁଟୁମ୍ବ ପରିବାର ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧା ଆଦରତା ରଖନ୍ତୁ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଦୂରଯାତ୍ରା ଭ୍ରମଣ ଯୋଗ, ଖାଦ୍ୟ ପାନୀୟ ଭୋଜନ ଟାଇମ୍ ଟେବୁଲ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। କ୍ରୋଧ ହୋଇ କୌଣସି ଜଲ୍ଦବାଜି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେନି, ତାହା ଘାତକରେ ପରିଣତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଦେଖାଦେଉଛି। ଆଜିର ଲକି ନମ୍ବର 3, ଲକି କଲର ସେଲ, ଲକି ଡାଇରେକ୍ସନ ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟ। ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତୁ। ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ତୁଳସୀ ଜଟା ଦାନ କରନ୍ତୁ। ବିଷ୍ଣୁ ସହସ୍ର ନାମ ପାଠ କରନ୍ତୁ, ସୁଖ ଦିନ। କନ୍ୟା ରାଶି, କନ୍ୟା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପତି ପତ୍ନୀ ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଆଦରତା ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସତା ରଖନ୍ତୁ, ଫାଇଦା ହେବ ଏବଂ ସଦାସର୍ବଦା ପଜିଟିଭ ଥଟ୍ ନେଇ ଚାଲନ୍ତୁ। ଆଜିର ଲକି ନମ୍ବର 7, ଲକି କଲର୍ସ ଗ୍ରେ, ଲକି ଡାଇରେକ୍ସନ ସାଉଥ। ମହାଦେବଙ୍କୁ ଭକ୍ତିର ସହିତ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତୁ, ସୁଖର ଦିନ କଟିବ। ତୁଳା ରାଶି, ତୁଳା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗାଡ଼ି ଘୋଡ଼ା ସାବଧାନ ଚଲାନ୍ତୁ। ଖାଦ୍ୟ ପାନୀୟ ଭୋଜନ ଟାଇମ୍ ଟେବୁଲ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରନ୍ତୁ। ପଇସାଟିଏ କୋଉଠି ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି, ଭାବିଚିନ୍ତି ଖର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତୁ। ସମୟକୁ ବେଫିଜୁଲରେ ନଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏବଂ କାହା ପାଇଁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟର ବା ମାନି ପଡ଼ିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଆଜି କୌଣସି ଋଣ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଋଣ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଜିର ଲକି ନମ୍ବର 8, ଲକି କଲର୍ସ ବ୍ଲାକ୍, ଲକି ଡାଇରେକ୍ସନ ୱେଷ୍ଟ। ଭଗବାନ ହନୁମାନ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବଜ୍ରବାଣ ସ୍ତୋତ୍ର ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ପାରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନ ମନ୍ଦିରରେ ଆଜି ଚାମେଲି ତେଲର ଦୀପ ଜାଳନ୍ତୁ, ସୁଖର ଦିନ କଟିବ। ବିଛା ରାଶି, ବିଛା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଇନକମ୍ ସୋର୍ସରେ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। କିଛି କଷ୍ଟ ଆଉ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଉଥିଲା, ସେଥିରେ କିଛି ସୁଧାରତା ଆସିବ। ପଜିଟିଭ ଥଟ୍ ଦେଖାଦେବ ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଜିନିଷ ହେଲା ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ବିଦ୍ୟା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ଅର୍ଜନ କରିବେ। କୌଣସି ସାଙ୍ଗ ଦୋସ୍ତି ମିତ୍ରତା, ଆତ୍ମୀୟତା, ସ୍ୱଜନତା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କିଛି ସପୋର୍ଟ ମିଳିଯିବ।
आज लकी नंबर 2 लकी कलर व्हाइट लकी डायरेक्शन महादेव भक्तिर सहित पूजा अर्चना करते धनुराशि धनुराशि व्यक्ति मान मातृतुल्य व्यक्ति को सम्मान आदर पितामाता को श्रद्धा आदरता करतु कर्म क्षेत्र को जगि रखी चलते कौन प्रॉपर्टी जमीन जायदाद क्षेत्र धन निवेश कर भाविचिंती करेंगे आज लकी नंबर 5 लकी कलर ग्रीन लकी डायरेक्शन नॉर्थ लक्ष्मी नृसिंह भक्तिर सहित पूजा अर्चना करतु महालक्ष्मी कनक धारा स्तोत्र पाठ करतु सुखर दिन कटे मकर राशि व्यक्ति मान भाग्यर परिवर्तनता देखा दब किंतु मन रखी दरकार कौन छल कपट भितर प्रवेश करने उचित देव कार्य रत रे मान सम्मान प्राप्ति हम मनरे सन्देहता देखा दब भाई भौणी मध्य श्रद्धा आदरता रखु कौन मित्र आपण सहित कि छल कपट करुच्चा धोखा दौर मिथ्यार सहारा देखा दौर निश्चित रूप से ताहार दोष नुहे दोष हूँ आज समय दोष एपाई निज मन को कंट्रोल रख आज लकी नंबर 1 लकी कलर लकी डायरेक्शन ईस्ट भगवान आदित्य हृदय स्तोत्र पाठ करतु एवं सूर्य नारायण को आज जवा पुष्प दान करूँ 5टी लवंग पाखे रख सुखी दिन कुंभ राशि व्यक्ति मान कुटुंब परिवार प्रति श्रद्धा आदरता रखा अत्यंत आवश्यक कौन गलत वे पैसा रोजगार करने बिल्कुल ठीक नुहे ताहा शनिदेव दृष्टि अच्छी टी सावधान रही एवं निजर स्वास्थ्य प्रति ध्यान दबा इगो रखा ना क्रोधी हवा ना जिद्दी करने उचित आज लकी नंबर 1 लकी कलर पिंक लकी डायरेक्शन ईस्ट भगवान सूर्य नारायण को भक्तिर सहित पूजा अर्चना करतु भगवान सूर्य देवता को जल रक्त चंदन भूत पकाई अर्घ्यदान करतु सुखर दिन मीन राशि व्यक्ति मान आज डिसीजन कौन भाविचिंती नियंतु कार्य करुँच प्रेसर मानसिक प्रेसर शारीरिक प्रेसर एवं पारिवारिक प्रेसर देखा दब पति पत्नी मध्य श्रद्धा आदरता रखा आवश्यक पार्टनरशिप कौन से कार्य करते कूल डाउन रही भाविचिंती कथा कार्य करने बहुत आवश्यकता अच्छे कहारी स्वास्थ्य प्रति जदि किसी कष्ट देखा दौर सहयोग करतु आज लकी नंबर 5 लकी कलर ग्रीन लकी डायरेक्शन नॉर्थ भगवान लक्ष्मी नारायण को भक्तर सहित पूजा अर्चना करतु ग्रीन कलर रुमाल बा ग्रीन कलर कौन कपड़ा हो साड़ी हो निजर इष्टदेवी इष्ट देवता को समर्पित कर सुख दिन प्रिय दर्शक बंधु एत आज दिन 12टी राशिफल आज तो समय जाए कार्यक्रम को आम ये रखुचु पुणी देखा जय जगन्नाथ नमस्कार हरि ओम।